ସେତେ ଅଧିକା ପୋଲାରାଇଜିଂ କରିବ। ଯେତେ ସ୍ମଲର ସାଇଜ more polarization। तो पोलराइजेशन का कोण है अरे फैक्टर फैक्टर लास्ट क्लास या परठू बॉन्डिंग क्लास तो साथ हमें प्रॉब्लम होला तो कारण बहुत गुड़े सिलेबस अच्छी तो सारी नहले छोट चैप्टर रिडक्स अच्छी पढ़ा मुझे भावुची आग कर्मटा करदेली भल होला ऑर्गेनिक कौन भाई ना सेकेंड ईयर सहित लिंक अच्छी एबे तमरो सेप्टेम्बर कि अक्टोबर साल मास चलची मार्च रे चले कि सेकेंड ईयर कोर्स आरंभ हो मार्च में एबे ऑर्गेनिक पढ़िले तमे सेतलता होगा ऑर्गेनिक आउ ऑर्गेनिक सेकेंड ईयर रे पूरा करते बुझी पाछो तो किसी लाभ होनी फायदा होनी तो बुझी पाछो होला तो सारे हमर बीएससी टा टिपटी जहां से पढ़ेला तो फॉर्म को पढ़ेला तो एक लोग दीटा पर तो अल्प अल्प पढ़े बड़ भलो कॉन्सेप्ट का पूरा रियल लाइफ एप्लीकेशन ଭଲ ଲାଗିବ ଟିକେ ସେଟା ମାନେ ଡିଟେଲ ହେଇ ଯାଇଛି କଟି ଯାଇଛି ଚେଟ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଟା କଟି ଯାଇଛି ସିଲାବସ ରୁ କଟି ଯାଇଛି ସେଟା ହେଲା ତାହେଲେ ଦେଖ पोलराइजेशन साइड पैटर्न स्मॉलर साइज मोर पोलराइजेशन तो कहबी जेते पोलराइजेशन हबो कोन हबो तो वाला के होला तापर कोन आइला चार्ज ए चार्ज जो काटाई जेते अधिका चार्ज हबो मोर पॉजिटिव चार्ज काई कथा कहला रे मोर पॉजिटिव चार्ज मोर पोलराइजेशन तार पोलराइजेशन तो अधिका बढ़िबो आठ को कहला साइज ऑफ कार्बन तो नेगेटिव चार्ज साइज ऑफ कार्बन नेगेटिव जेते लार्जर साइज हबो इजिली से कोन करियो पोलराइज हबो तो पोलराइज हेले मोर पोलराइजेबिलिटी हला तो को माने पडिसिबो धर मैं को कंपेयर करती क्लोरीन और क्लोरीन तो लार्जर साइज के क्लोरीन का धर नहीं क्लोरीन का तो क्लोरीन कोन हबो बेसी पोलराइज आउ कोन मिला चार्ज चार्ज हो नेगेटिव कोन चार्ज हो नेगेटिव जेते मोर नेगेटिव चार्ज रहिबो अरे मोर नेगेटिव चार्ज रहिबो जेते नेगेटिव चार्ज रहिबो सेते अधिका पोलराइज बुझियला ना बुझि पाइलो बुझि पाइलो हला तो बुझि पाइलो हला एटा दिला पोलराइज तापर डायगोनल कहती कोन एटा का बोल सामरी
তাহলে লাস্ট টাইম আমি ছাড়িଥିଲେ পোলারাইজেସନ ନାଇଁ କି ଆଉ ଦେଖୁଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଦେଇଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ ଦେଇଥିଲେ arrange the following attribute covalent character କାହା ଦେଇଥିଲା lithium chloride beryllium PCl2 PCl3 CCl4 ହେଲା ତମେ ଆଗ ସାଇଜ ଦେଖିବ ଯଦି ସାଇଜ କଣ ଦେଖିବ লিথিয়াম তারপরে বেরিলিয়াম বোরন কার্বন লেফট টু রাইট যাଉଛି লেফট টু রাইট গলে সাইজ কোন হଉଛି আরে মনে পড়িলো কিলোটা পুরো লিংক আছে না ହେଲା ସାଇଜ ଡିକ୍ରିଜ ହଉଛି ତାହେଲେ କାହା ସାଇଜ ଡିକ୍ରିଜ କଲା କାଟାୟନ ଆମେ ତ ସମାନ ଅଛି ଯଦି ସାଇଜ ଟା ଡିକ୍ରିଜ କରିବ ତାହେଲେ ପୋଲାରାଇଜେସନ କମିଗଲା ବଢିବ ତାହେଲେ ପୋଲାରାଇଜେସନ କମିଗଲା ବଢିବ ପୋଲାରାଇଜେସନ କମିବ କାଟାୟନ ଅସୁବିଧା ବଢିବ ନା କାଟାୟନ ନେଇକି ଅସୁବିଧା पोलराइजेशन बढ़ी जीव जदी पोलराइजेशन बढ़े पढ़ा ओवरलैप फॉलो को पोलराइजेशन बढ़िबो हम को कैरेक्टर देछि को भेला तारे कोरान कैरेक्टर चार नदी गार हम यार स्केल को ई गार जार साइज छोटा से बेसी पोलराइजेशन चार्ज चार्ज को जहां करते थे कोन तापर आउट ऑफ NaCl NaBr Ni which is the highest melting point and why देखो देखो सकता बुझ पाइलो देखो मुंडो लगे देई भाग Na NaCl NaBr मने न Nai तापर सबुठी काटा फिक्स अछि अरे हम नहीं हमको आल्कोहल देछि क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ना सब गोटे ग्रुप में थांती मने पड़छि 7 नंबर ग्रुप अरे पढ़ला नहीं 7 नंबर ग्रुप তাহলে আটমিক সাইজ কোন ହେଇଯିବ লার্জ ହେଇଯିବ বଢି ଯିବ যদি বଢିଲା মানে পোলারাইজেশন কোন হবো বଢିବ কোভালেন্ট কোন হবো ବଢିବ ହେଲା ହେଲେ ସିଏଟି କୋଭାଲେଣ୍ଟ କାଟା ମେଲ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ପଚାରିଛି ମନ ରଖିଥା ଯଦି ନ ଜାଣିଛ ତମକୁ କହିଥିଲି ଯେ ଯୋଉ ମାନେ ଆୟନିକ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କର ହାଇ ମେଲ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆରେ ହର ନାହିଁ କହିଲା ताले तमे मते कुह जदि आमे मतलब काढिबा कोभालेंट कैरेक्टर तमे काढि दियो कोभालेंट कैरेक्टर आपण पोलराइजेशन से कोभालेंट डायरेक्ट रिप्रेजेंट ताले कोभालेंट एटा बढ़ियो ताले सोडियम क्लोराइड अपेक्षा सोडियम क्लोराइड रो अधिका सोडियम क्लोराइड अपेक्षा सोडियम ब्रोमाइड कोभालेंट कैरेक्टर होची एटा कोभालेंट कैरेक्टर ताले आयनिक कैरेक्टर नै जीवो उल्टा अरे आयनिक कैरेक्टर को लिखि उल्टा उल्टा कोन सोडियम क्लोराइड सबको अधिका सोडियम क्लोराइड तापर सोडियम ब्रोमाइड तापर सोडियम आयोडाइड তাহলে যাହାର যেতে আয়নিক ক্যারেক্টার তার মেল্টিং পয়েন্ট বলিং अधिका তবে যে সেখানে টুইস্ট তাহলে তাহলে মেল্টিং পয়েন্ট হিসাবে যে আগে সুবিধা কি রহিব এটা যাহা বলছি কি বুঝবাইলো এটা কি বুঝবাইলা টুইস্ট नहीं क्वेश्चन लिखूंगा ऐसा कर रहा कुछ कोऑर्डिनेट कोड रिजोनेंस सेटा कहि दियो तापर बेसिक बेसिक स्टार्ट कर दियो होला तार कोन पढुथले थी यो पीरियड टेबल पानी छुआ नहीं और के सब हो पानी लगे तो वाला क्वेश्चन था ट्रिपल एरर स्कूल का जब स्कूल इंग्लिश मीडियम शिखो छोटे छोटे जैसा छोटे उत्तम एक करे पके जाते का इको बोतल बराबर जी एटा पाइप के बाहर थियो बराबर जी पाइप के बाहर थियो पाइप का कोन तो 1 लीटर पानी दिबो तो पेट भीतर 1 लीटर पानी जाई दिबो
କିନ୍ତୁ ବୋଟଲରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଣି କେମିତି ଗୁଡ ଗୁଡ ହୁଏ ଏଗୁଡା ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଛ ବୁଝିଲ ଯେ ମହାରାଣୀ କୁଆଡେ ଗଲେ ଆଜି ଅଛି ତ ହଁ କୋଉଟା ମାନେ ଜାଣିଛ ଏଥର କଣ ବାହାର କଥା ଗୋଟେ ତମ ଛୁଟି କେବେଠୁ ତଥା ଦବା ପୂର୍ବ 11 ବେଶୀ ଦିନ ପୂଛ ଭାଇ ଡାଉଟ ଅଛି କରିଦିଅ କରିଦିଅ ଆଉ କୋଚିଂ କରିଦିଏ ତା କୋଚିଂ ଟା ତୋତେ ଦେଇକି କାଲି କରିଦିଏ ବୁଝିପାରିଲୁ ଆଜି ତମଠୁ ଅଧିକା ଭୁଲ କରିଦେଲି ଭୁଲ ଏ ନଟି ରାव ଭୁଲ କରିଦେଲି ନା କଣ କପୁରା ଜାଣିନି କଣ ହେବି ଭୁଲ ଅଛି ଭୁଲ और नाटक को नाटक आई तो तोर भूले बहुत भूले कौन और भूले बहुत देख तो एक भूले हाइट पड़िला যদি হাইট পড়িলা তাহলে সবকে পড়িয়া তো সব ঠিক আছে আয়োনিতে লাস্ট সাইড যেতে সাইড পড়িব কোলাইটা ভাল হবো তাহলে কোলাইন ক্যারেক্টার পড়িব যদি কোলাইন ক্যারেক্টার পড়িলা তাহলে সব কোলাইন কার অধিকার হবো এউডিন ও মানে ক্যারেক্টার ইনভার্সলি প্রপোজ জলে ଏକ ପ୍ରତିଶତ ଭଲ ଝିଅ ମାନେ ସେ କମ ଆଣିବେ ତ ଏଇଟା ହେଲା ସବୁ କଣ ଅଧିକା କଣ କୋଉ ବାଲା ତାହେଲେ ସବୁ କମ ଆଣିବେ କରିବି କି ସେ ଠିକ ଅଛି ସବୁ କମ ଦେଇଥିଲା ଏଟା ତାହେଲେ ଝିଅ ଆୟୋନିକ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ତାର ମେଟ୍ରିକ କୋଟ ଥିଲା ତାହେଲେ ସବୁ ଭଲ ଆଣିବି କିଏ ଏଇଟା ତାହେଲେ ଅର୍ଡର ସିଏ ହବ ଆଉ କଣ କର ଏ ପାଟି ଗଲ କହିଲି ପାଟି କରିବନି ବୋଲି ଡାଇପୋଲୋମେଟ ଲେଖିଛ ଆଉ କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଥିଲେ କି ଆଉ ଗୋଟେ କହିପାରିଲନି କୋଉଟା ଭୁଲ କଣ ଆରେ ତୋର ଭୁଲ ଭୁଲ କୋଉଟା ତ ଭୁଲ କୋଉଟା କାହା ବିସ୍କିଟ ମତେ ଦଉଥିଲା କଣ ହେଡିଂ ଦିଅ ଦିଟା ଛୋଟ ଛୋଟ କନସେପ୍ଟ ଅଛି ଗୋଟେ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ହେଲା
ଆଗ କାଟି କରିବନି। ତାପରେ ଆସିଲା ବେକ୍ଟିଂ ବଣ୍ଡ। द थर्ड टाइप ऑफ बॉन्डिंग का क्या है? बेक्टिंग बॉन्ड। मते एगुडा डिपेंड होछि बेक्टिंग बॉन्ड तार आउ गोटे ना हला कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बेक्टिंग बॉन्ड बा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। शीघ्र शीघ्र देखो या पर क्लास टाइम तो सॉल्व डिवीजन कर बेक्टिंग बॉन्ड कोऑर्डिनेट हला लेखो अटे लिखि दियो बेक्टिंग बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म बेक्टिंग बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म when an atom in a molecule when an atom in a molecule with a complete octet OCTET with complete octet completely octet donates its pair of electrons donate its pair of electrons to the other atom full stop. The donated pair is counted counted for the stability of both atoms for the stability of both the atoms তাহলে এটা একটা অলগা টাইপের বন্ডিংটা দেখিবা এই অলগা টাইপের বন্ডিংটা কেমন এটা এক্সাম্পল বলছি মন দেই শুনিব পেটি বন্ধরা formation of NH4 plus ion या नाम हम मान लो अमोनियम केमिति किए दिबा से कोनटी जो अमोनियम का किया रहेला पिले अमोनिया आउ H प्लस बीटा को मिक्सी की अमोनियम बुझिला তাহলে अमोनियाটা আগে কেমিতি হবে দেখো টিকে মানে মনে দিও লুইস ডট তো কইলা তাহলে নাইট্রোজেন তো ফালান থেকে তাই হবে আচ্ছা পাঁচটা আমরা ये बॉन्ड कला 1 2 3 का सहित बॉन्ड कला हाइड्रोजन सहित कैसे कर दो जी बॉन्ड है ये बॉन्ड करी सारला परे तुम्हारी मने थिबो किंता बॉन्ड करी साइला करी सारला परे नाइट्रोजन पाखेरे एटा पहुंची दिबो एटा को कोन करा जाय पारो एटा को कह जाय लोन पेयर को कह जाय मन बुझी तो जोड़ा बॉन्ड है ता को कदी बॉन्ड पेयर तो तमे ए लेखा दिलनी कन्फिगरेशन तमे मते कहिलो हाइड्रोजन जो अछि खाली हाइड्रोजन नो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कोन लिखिबी हाइड्रोजन 1s1 ताले H+ रो कोन लिखिबी 1s खाली भागकार दिबो तो इलेक्ट्रॉन पळेबो अरे H+ कथा कहू बाबू लागिलु की তাহলে 1s কইলা তাহলে এটা ধাক্কা দরকার কি এটা তাহলে দেখো মধ্যে লিখছি এটি H+ টা তার 1s টা লিখিলি
ଏବେ କଣ କରିବେ ପିଲେ ଯୋଉ ଲୋନ୍ ପ୍ୟାକ୍ ଅଛି ଏଇ ଲୋନ୍ ପ୍ୟାକ୍ ୟାକୁ ଡୋନେଟ୍ କରିବ ପୁରା ଲୋନ୍ ପ୍ୟାକ୍ ଓ वाला में कौन पढ़ते शेयरिंग ये गोटे नंबर दबो ये कोते शेयरिंग बाकी वाले के पढ़ला जणे पूरा देई देला आउ जणे पूरा नहीं एठी कोन होला दीटा इलेक्ट्रॉन यार कोन कनेक्शन होला होला करे जो दीटा इलेक्ट्रॉन ये जदी कहा कि दउची एटा जो कहला डेक्टिव बॉन्ड बा कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक कंपाउंड आगे किया नहीं होगा आपको मैं बोला देखिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन এই তিনটা আগে লিখলি এই যে ডেন্সিটি বলটা দেখো এই ভরা কিলো কিলোরে ବି বিভাজন করা যায় কোন ভাই জড়ଙ୍କ পাখରୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଯାଇଛି তাহলে টোটাল কম্পাউন্ড ହେଲା নামটা তাহলে এইটা লিখে দেব দিস ইজ কল্ড কি বন্ড কোঅর্ডিনেট বন্ড কি বন্ড তাহলে কি বন্ড বুঝি পাইলো তাহলে শুনো সরিনি কোন বলি বেসিক টা কম कौन कौन तो आपको यूज लगी फास्ट आसीला कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसमें कने कौन जणकर बॉन्ड हे छला पर देला जणे खाइला पीला पाठ पढला सब सला पर यदि पैसा पळियो ताले दान करी आ तोर खाइबा नथिबा तू सकाळ उठले छतुआ पानी पिउथबो तू जाई कॉलेज पर दो नियो 100 टका नोट बाटी होबो की तू तो अवस्था तो पेट छाड़ जाई तू आ तू सोबा तो अवस्था तू आगो नाइट्रोजन ता बनी कर देला से स्टेबल हेई गला पर से आउ जण कथा बुझिला बुझिला एला आमोनियम ताले एठी देखो फास्ट कोना छिला एठी जो आमोनियम रहिला रे पिले आमोनियम टोटल आमोनियम के कहा गला नुआ टर्म मत दिबो लिगैंड कोन कहा गला ताले लिगैंड कहा को कहबा गोटे एटम हेई पारे आयन हेई पारे और मॉलिक्यूल एटम आयन मॉलिक्यूल which is capable to donate at least अंततः गोटे लोन पेयर जहार कैपेबिलिटी थिबो गोटे लोन पेयर दबाकू ताकू कहा जीवो लिगैंड ताले लिगैंड रे टोटल अमोनिया टा कोन देला कि प्रकृत रे देला कि नाइट्रोजन अरे के देला ताले तो नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया रो नाइट्रोजन टा को कहला डोनर एटम को कहला आउ एक स्तर का कहला एस्पेक्टर एटम डोनर एस्पेक्टर बुझी पाइलो ना बुझ पाइलो क्लियर से लिख दो क्विक आरो को ने चैप्टर पढ़ो एग्जैक्टली पढ़ टेंशन नहीं ये बेसिक है ये टॉपिक फिर समझ में आ रहा है नानी बच्चू नहीं ओ सुन बोला इतने जोरे फील करेगी कौन ये कौन बोलिए हाँ कौन ये इतने जोर ऑक्सीजन में हाथ तो हो रहा है ये डोनेट वाला चीज ना ये टोटल वाला ठीक है अमोनिया ताकि तो केवल नाइट्रोजन डोनेट लोन का क्या होती है लेकिन ऑक्साइड नाइट्रोजन अमोनिया डोनर तो भाई आज 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 50 डोनेट लोन पे जी देला डोनर का तो दे तेवढा
ସେପରାଟର କାରଣ ରହିଲା ବୁଝିପାରିଲୁ ବୁଝିପାରିଲୁ କହିଲି ଭାଇର ଆଗକୁ ଯିବା ଆଗକୁ ଚାଲିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଯଦି ଠକିଗଲ ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କରିଦବା ହାଇଡ୍ରୋନିୟମ ଆୟନ ଫର୍ମେସନ HCO ପ୍ଲସ ଆୟନ ଏଠି କୁହାଗଲା ହାଇଡ୍ରୋନିୟମ ଆୟନ କଣ ହାଇଡ୍ରୋନିୟମ ଆୟନ ଟିକେ ଶୁଣିବ ତମେ ଯଦି ପାଣିରେ ପାଣି ପାଣି ହେଲା ଏଠୁ କୋଉଠୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋସ ଆଣିକି ମିଶେଇ ଦବ ପାଣି ଏକ୍ସପ୍ଲୋସ ଟାକୁ ପାଣି ଏକ୍ସପ୍ଲୋସ ୟା କୋଉଠୁ ଆଣିପାରିବ ଏହା କହିଲ କୋଉଠୁ ଆଣିବି ମୁଁ ଯିବି ପିରିୟଡ଼ ଟେବୁଲ ମାଗିବି ଗୋଟେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋସ ଦେ ଦବ ନେଇକି ବଟର ପକେଇଦେବି ଏସିଡ ରୁ ଆସିବ ମନ ରଖିଥାଅ ଏସିଡ ମନେ ପଡୁଛି ଛୋଟବେଳେ ପଢିଥିଲ ଏସିଡ କାହାକୁ କହିବା ଯିଏ ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣରେ H ପ୍ଲସ ଆୟନ ଦିଏ ଆରେ ୱାଟରରେ ଯିଏ H ପ୍ଲସ ଦବ ମନେ ପଡୁଛି ତତେ ପକେଇଲି ତୁ H ପ୍ଲସ ଦବୁ ତତେ ପାଣିରେ ପକେଇଲି ଦବୁ ତା ମାନେ ତୁ ଏସିଡ ନା ବେଶ ନା କଣ କାହାକୁ ପକେଇଲେ ଦବ ଦେଖିଆ କହିଲ ତମେ ତ କାହାକୁ ପକେଇଲେ H ପ୍ଲସ ଦବ କାହାକୁ ଦବନି ଆଉ କାହାକୁ ପକେଇଲେ H ପ୍ଲସ ଦବ କାହାକୁ ପକେଇଲେ ଦବ ଲେମ୍ବୁ ଲେମ୍ବୁ ପକେଇଲେ ଦବ ଦବନି ଦହି ସବୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦେବେ ଅଳ୍ପ 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 ଦେବେ ବୁଝିପାଇଲ ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଉଦିନ ଟିକେ ବିରିୟାନୀ ଦାବି ଦେଇଥିବ ରାତିରେ ବୋଉ ଟିକେ ଜଲଜିରା ଲେମ୍ବୁ ପାଣି କି ହାଲକା ବା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଟିକେ ଯୋଉ ବିରିୟାନୀ ଖାଇତେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଟା କଣ ପାଇଁ ଆଗ ଗଲେ ପଢିବା ଯେତେବେଳେ ଆମ ଯାହା ବି ତମେ ଖାଉଛ ଯାହା ତାର ଡାଇଜେସନ ପାଇଁ କିଏ ନାହିଁ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ଏସିଡ ନାହିଁ ଆମ ପେଟ ଭିତରେ HCl ବେଳେ ବେଳେ ତାର ପାୱାର ଟିକେ କମିଗଲା ଭଳିଆ ଆମକୁ ଲାଗେ ପ୍ରକୃତରେ କମେନି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଫିଲ୍ କାଳେ କମିଗଲା ତ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କିଛି ଏସିଡ ଦେଇ ଦିଆହେଲା ତାର ପାୱାର ଆହୁରି ବଢିଗଲା ହେଲା ଘଣ୍ଟା ରହୁଛୁ ଲୋକ ପାଇଁ ତାହେଲେ କହିଲା କେମିତି ତିଆରି କରିବା ୱାଟର ଆଗ ୱାଟର ରହିଛି ୱାଟର କଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବି ୱାଟର ୱାଟର ପାଖରେ ଦିଟା ଲୋନ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ଥାଏ ବି ମନେ ରଖିଥାଅ ଯୋଉଟା ଦିଟା ଲୋନ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ଅଛି ତ ଦିଟା ଦବ ତା ମନେ ଗୋଟେ ଦବ ଦିଟା ଦବ ପ୍ରାଇସ୍ ତାହେଲେ H ପ୍ଲସ ଅଛି ଏଇଟା H ପ୍ଲସ ଏବେ କରିଥିଲେ H ପ୍ଲସ ଟା ଭାକାଣ୍ଟ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ଲେଖିଲେ ଯାହା ପରେ ବୁଝିବ ଭାକାଣ୍ଟ ଅର୍ବିଟାଲ ୟା ପାଇଁ କମ୍ପଲସରି ଭାକାଣ୍ଟ ଅର୍ବିଟାଲ ଥିବ କାରଣ ଦିଟା ଆସିବ ଆଉ ଦିଟା ଆସିବା ପାଇଁ ଘର ଥିବା ଦରକାର ନାହିଁ
ତୁ ଦି ଜଣ କୁଣିଆ ଡାକିବୁ ନେଇ ବାଥରୁମ ଯାଉ ରଖେଇଦେବୁ ଚାକିରି ହବୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଘର କରିବି ସେ ଫାଙ୍କା ଜାଗା ଅଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କହିଲା ଭାଇ ମୋର ଗୋଟେ ଘର ଅଛି ସେଠି କେହି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ୱାଟର କହିଲା ଠିକ ଅଛି ଗୋଟେ କାମ କର ମୋର 2-4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କିଛି କାମ ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇଯା ହେଲେ ନେଇଗଲେ ତ ସମ୍ପର୍କ ବଢିଲା ସମ୍ପର୍କ ବଢିଲେ ବନ୍ଧ ବଢିଲା କଣ ଉନ୍ନତ ହେଲା ଆରେ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ଗଲା ନା ବାହାରିକି ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ହେଲା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ହେଲା ତାହେଲେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆୟନ କଥା ଟିକେ ତମେ କହିଲ ଏବେ ଯଦି ମତେ କିଏ ପଚାରିବ ତୁ କହ लिगैंड किए लिगैंड क्या हो H2O टोटल रहता बात को परिणाम में लिगैंड किंतु दोनों एटम यदि पचारि देला ताले की दोनों एटम ये दोनों ताले एक्सेप्ट कर किए एटा जीरो भाग दे तो एकदम जीरो भाग दे ओ हला एक्सेप्ट किए एक्सेप्ट किए H प्लस ना एक्सेप्ट तो आयन टा आटम को आयन टा बुझी पाइलो ना बुझी पाइलो हला শুনো ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କହିବି ବଢିଆ ଜିନିଷ ଖାଲି ଟିକେ 5 ମିନିଟ୍ ଶୁଣିଲେ ବଢିଆ ଲାଗିବ ଆରମ୍ଭ ଗପର ଆରମ୍ଭଟା ଗପର ଆରମ୍ଭଟା ତ ଶୁଣିବୁ ତାହେଲେ ଫିଲ୍ ହବ ତାହେଲେ ମଝିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ସୁଜିତ ଚାଲି ଚାଲି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି କିଏ ସୁଜିତ ଚାଲି ଚାଲି ରାସ୍ତାରେ କଣ ଗଲା କୋଉ ବାଗିଏ ଗଲା ଆରମ୍ଭଟା ଶୁଣିବୁ ଆଉ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ତମ ଗୋଟେ ପିଲା ସମସ୍ତ ଥିବ ଆଇସିଏସି ବାଲା ମତେ ସିବିଏସଇ ବାଲା ମତେ ଓଡ଼ିଆ ସମସ୍ତେ ଥିବ ତୁମ ପରି ଛୋଟ ପିଲା ପିଲା ହଁ ଭାଇ ନାଇଁ ये डाला दूध डाला मरी के बोलते नहीं पुराना पुराना मोरडा कोला ना दिल्ली तृतीय श्रेणी तृतीय श्रेणी तृतीय लेवल का क्लास में 2 3 तो मोर ना तो ठीक से भी लिख पाए मोर तांको सब दिखा को नब्बे लाभ मो ठीक से लिख पाए तमर कंफ्यूजन सब बड़े हो ना हला मो नाडा जहां से लेके लिखे तो कहू तो जेतबेले मोर ଆଉ ବୋଉର ଗୋବର ସମିକା ତ ତା ସହ ମୋ ସହିତ ମୁଁ ଘର କରୁଥିଲି ତାରି ତା ଆମେ ସବୁ କିଏ ବଡ ଦଶ ଜଣ କିଏ କିନ୍ତୁ ସେ ଗୀତଟା ଆମର ମନେ କୋ ଭାଇ ଗୋଟେ କବିତାଟା ମନେ ପଡିବି ଆଉ ସେଟା କୋଉ ପୁରା ଆପଣ କ୍ଲାସରେ 50 ମିନିଟ୍ ଥିଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ପୁରା 2 ଘଣ୍ଟା କି 3 ଘଣ୍ଟା କ୍ଲାସ କଲେ ଫାଙ୍କା ଥିବ ସାରା ଆସିବେ ଗୋଟେ ବେଳକୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଥର ଥର ସେଇ କବିତାଟା ବୁଲିବୁ ତ ଆଗେ ଯାଇ ବୁଲିବୁ ବୋଲ ସାରିଲା କଣ ପିଲା ଖେଳିବୁ କଣ ଭାବ ତମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଅଣ୍ଡା ସ୍କୁଲ ପାଠ ପଢୁଥିଲି ମୋର ଜୀବନ ସାରା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେ ଯାଇଛି ଜୀବନ ସାରା ପ୍ଲସ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଢିଲି प्लस 3 गवर्नमेंट पढ़ली पीजी रेवेन्सा एमफिल रेवेन्सा कनाडा यूनिवर्सिटी जहां भी सब गवर्नमेंट रे बहुत कम पैसा खर्च होइछ बहुत कम पैसा रेवेन्सा रे मोर पीजी एडमिशन 2000 पीजी एडमिशन तमर तो प्लस 2 एडमिशन अधिक पैसा फुटबॉल अछि माने मुसे गुरा कहू तो एते पाठ पढ़िया भी तो से तृतीय श्रेणी पाठ मैं मोबाइल तृतीय श्रेणी हला बा पंचम श्रेणी दिखला काली जाई रे संध्या काटा दई करेंती ना देची लेली तोरा को आगो ये तो लाइक गई बरोबर ठीक तेरा कौन मैं बोलथिला तमर बळे तोरा हम तो कारण मु तृतीय श्रेणी आसला पर मुता की कोइ ना पंचम श्रेणी पढ़ी आसला पर मुता की कोइ ना भाबो ते सब मन रहला कोन का आग्रह सेना जे आग्रह तो तमे जेतले पढुछ जी जेतले कोचिंग हो कॉलेज हो जोड़ी तुम पढ़ी पार कॉलेज कथा हम कहूना कॉलेज तुम बुझी पार गोटे कथा कौन कहूछ जोड़ी तुम जाऊ तुम माइंड जीवा पूरा पुट कर जे आज मो 2 घंटा शिखिबा को मिलिबो जे भलसी करे कोन शिखिबो तमे कोन जबरदस्ती बापा पठे दी जन पढु बाबाडे पैसा देबे नहले पैसा लॉस होबो
ବାପା ବାଡେଇବେ ବୋଉ ବାଡେଇବେ ତ ତା ପ୍ରତି ବୋଧେ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ମୁଁ କହିବା କଥା? ବୁଝିପାରୁନି। ତମର ପୁରା ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଏମିତି କଣ ତମେ ଏତେ ଗପ କି? ତମେ ଏତେ କଣ ଗଧ ଅଛି? ତମେ ଯଦି ଗଧ ହେଇଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ଏବେ ଗାଁରେ ଗାଈ ଚରେଇଥାନ୍ତ, ଝିଅ ପିଲା ଏବେ ଚୁଲି ପକେଇଥାନ୍ତ। ତମକୁ 10ମ ଯାଏ ପାସ୍ କରି ଆସିଲଣି, ଯୋଉଟା ତ କିଛି କିଛି ଅଛି, ଅଳ୍ପ ହଉ ଅଳ୍ପ ହଉ କିଛି ତ ଅଛି ନା, କିନ୍ତୁ ତମେ ତାକୁ କାମରେ ଲଗଉନ, କହିଲୁ ମୁଁ ଗପ କହୁନି, ମୁଁ ତମ କଥା କହୁଛି, ତମ କଥା ତମକୁ କହୁଛି। ତୁ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହ, ତୁ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଥାଏ, ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲୁ ଧରା ହେଇକି 2 ଘଣ୍ଟା କ୍ଲାସ ବିରକ୍ତ କରିବୁ, ଗଲେ ରାଣ ଖାଇଥିବ, ଗଲେ ଫାଷ୍ଟ କାମ କଣ କଲୁ? ମୋବାଇଲ ରେ କାଢିଦବ, ରିଲ୍ସ ଦେଖିଦବ। 90% ପିଲାଙ୍କର କାମ ସେ, ତୁମେ ମନା କରିପାର, ତମ ନିଜ ବିବେକ ପଚାର ହେଲା। ଫାଷ୍ଟ କଣ କରୁଛି ଶୁଣ, ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ ଡିଗ୍ରୀ କଣ ପାଇଁ? ବଡ ଡିଗ୍ରୀ କଣ ପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି? ଯଦି ତମର ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ 2 ଘଣ୍ଟା ଆଗ୍ରହରେ ବସିଥାନ୍ତ, ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ବସିଥାନ୍ତ, ଆଜି କଣ ପଢା ହେଲା, ଆଜି କଣ ପଢା ହବ, 2 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ଗଲି କଣ ଶିଖିଲି, କଣ ଶିଖିବି, ଯଦି ଏଇ ଆଗ୍ରହଟା ତମର ଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଯୋଉ 40 ମିନିଟ୍ ପଢିବ, ମାନେ ଘଣ୍ଟାଟେ ମାନେ ତ ଘଣ୍ଟାଟେ ପୁରା ପାଠ ପଢା ହଉ ନା, ତ ଏମିତି ବି ଘଣ୍ଟାଟେ ପଢିଲା ଭଳିଆ ତମେ ନୁହେଁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତମର ଘଣ୍ଟାଟେ ବ୍ରେନ୍ ନୁହେଁ, ଘଣ୍ଟାଟେ ପଢିଲା ତମେ ଉଠୁ ଜାଣିଛ ଉଠି ଜାଣିଛ। ତ ସେଇ ଯେତିକି ସମୟ ତମ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଟା ରହିବା ଦରକାର, ତୁମେ କିଛି ଶିଖିବ, ଚେଷ୍ଟା କର। କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିପାରେ, କାହାକୁ ସହଜ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତମେ କଣ ହଉଛି ଗଲା ପରେ ବହି ପତ୍ର ଫିଙ୍ଗିଦେଲ, ଆଉ ତମ ମାଇଣ୍ଡରେ କଣ ଅଛି ଯେ ପରୀକ୍ଷା କେମିତି ପାର ହେଇଯିବ, ଆଉ ସେଇଟା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବ ମାର୍କ ତମେ ଭଲ ରଖିପାର, ମୁଁ କହୁନି, ମୁଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଆଗ୍ରହ ପାଇଁ ତମକୁ କିଛି ଜଗିବାକୁ ପଡିବନି, ଯେତେବେଳେ ତୁ ଗଲା ପରେ ତୋ ମନ ନିଜକୁ ଡାକିବ, ଭାଇ 24 ଘଣ୍ଟା ଅଛି, 24 ଘଣ୍ଟା 19 17 18 ଘଣ୍ଟା ଗଲାଣି, ମୁଁ ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ପଢିବି, ଆଉ ଘଣ୍ଟାଟେ ପଢିବି, କଣ ଗୋଟେ ଶିଖିବି, କଣ ଗୋଟେ ପଢିଦିଏ ଇଭେନ ତୋର ଇଚ୍ଛା ହଉନି ତୁ ଓଡିଆ ବହି କାଢିକି ପଢିବୁ, ଓଡିଆ ତ ଗପ ନିଜ ବହି, ଇଂଲିଶ ଗପ ବହି ନିଜେ ପଢିପାରିବୁ। ପଢିବାର ମତଲବ ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଉ ତମେ ଏବେ ଯୋଉ ଏଜରେ ଅଛ, ତମ ବ୍ରେନ ଟା ହଉଛି ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଭଲ। ତମକୁ ଏବେ କଣ ପାଇଁ ପାଠ ପଢିବାକୁ କହିବି, ତମେ ନିଜ ଭାବ, ଏବେ ଧର ତୁ 55 60 ବର୍ଷର ପିଲା ତମେ ହେଇଥିବ, ମୁଁ କହୁଛି 55 ବର୍ଷ ଧର, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହନ୍ତା ଏମିତି ନିୟମ ନଥାନ୍ତା, ଯିଏ ଯେବେ ପାଠ ପଢୁଛ ପଢ, ଯାହାର ଯେଟା ପଢୁଛ ପିଲା, ଯିଏ ଯେବେ ପାଠ ପଢୁଛ, ତମେ ଇମାଜିନ କର ଏବେ ସବୁ 55 60 ବର୍ଷ ଲୋକ ହେଇଥିବ, ତମେ ଆସିକି ଯୋଉ ବସିଥାନ୍ତ, ଗୋଟେ ବସିଥାନ୍ତ ପଢିଥାନ୍ତ, ତମର ଚିନ୍ତା ଥାନ୍ତା ଗଲେ ଆଜି ଘରକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ବାହାରିବନି ତ, ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ଜିନିଷ ହବ, ଆରେ ପୁଅଟା ଯାଇଥିଲା କାହିଁ ଫେରିନି ତ, ତୁ ତାକୁ କଣ ପୁଅ ଆଜି କଣ କରୁଛୁ, ମାନେ ଜିନିଷଟା ସିଚୁଏସନ ହବ, ମାନେ ତ ତମର ଦୁନିଆ ଟେନସନ ଥିବ। ତମେ ଦଶହରା ଦୀପାବଳି ଆସିଲେ ତମର ଯୋଉ ଫିଲିଂ, ତୁ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେ ଫିଲିଂ କଣ ପାଇବୁ, ତମର ଯୋଉ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ, ତମେ ସେଟା ବାରମ୍ବାର ସେଇ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ 60ଟା ଦୀପାବଳି ଦେଖିଲେଣି, ଜିନିଷଟା ବୁଝ। ତ ଏତେ 55 60 ବର୍ଷରେ ଆଉ ପଢିବାକୁ କୁହା ହଉନି, କାରଣ ଦୁନିଆରେ ତୋର ସବୁ ଏତେ ଟେନସନ ଥିବ କି ଏଇଟା ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଲାଗିବ, କଣ ସିଏ ତାର ଶିଖେଇବ, କଣ ଶିଖେଇବ, ପାଠ ପଢି କଣ ଜୀବନ ହବ। ତ ତମକୁ ଏଇ ବୟସରେ ଦିଆଯାଇଛି କଣ ପାଇଁ? ତମର ଏବେ ପ୍ରାଇମେରୀ କାମ, ପ୍ରାଇମେରୀ ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାମ ହେଲା, ଉଠିଲେ ବସିଲେ ଖାଇଲେ ପିଇଲେ ଯାହା କଲେ ବି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ ମ୍ୟୁଜିକ ଚାଲିଥିବ, ପଢେ, ଆଜି କେମିତି ପଢିବି, କଣ ପଢିବି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାଥ ବାୟୋଲୋଜି ବିଳିବିଳେ ହେଇନୁ, ସ୍ୱପ୍ନରେ କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ ନ ହେଇଛି, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭେକ୍ଟର ନ ଦେଖିଛୁ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେଲ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଲ ସହିତ ମିଶିକି କଣ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ନ ଦେଖିଛୁ, ତାହେଲେ ଜାଣିବୁ ତ ପାଠ ପଢା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଅଛି। ତମେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ତମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତେ ମାର୍କ କରିଥିବ, ସମସ୍ତେ ମାର୍କ କରିଥିବ, ବେଳେ ବେଳେ ଗୋଟେ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସେ, ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଥିବ ବା ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହବାକୁ ଥିବ 4 5 ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ଆସିବ ଯେ ପରୀକ୍ଷା ରିଲେଟେଡ, ଶୋଇଥିବୁ ବି ଶୋଇଥିବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଖୁଛି କିନ୍ତୁ ଲେଖିପାରୁନି, ପରୀକ୍ଷା ଶୁନି, ସେଇ ରିଲେଟେଡ ସେଇ ରିଗାର୍ଡିଂ କଣ ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ତା ମୁଣ୍ଡଟା କେବଳ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ପରୀକ୍ଷା,
ଓଡିଆ ସରିଗଲେ କରିଦେବା। ତ ତମେ ଯୋଉ କାମଟା କରୁଛ ଯେତେବେଳେ କଣ ଯୋଉ ସପନେ ଜାଗରଣେ, ତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଥିଲା ବେଳେ ବି ଉଜାଗର ଅବସ୍ଥା, ସପନେ ଜାଗରଣେ ଯଦି ତମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଭାବିବ ତାହେଲେ ହବ। ମୁଁ ତମକୁ ଫୋର୍ସ କରୁନି। ପାଠ ପଢା ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ରିଅଲ କଥା କହୁଛି, ଖରାପ ଭାବିବନି ଭାଇ ଭଉଣୀରା। ପାଠ ପଢା ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଏଟା ସବୁବେଳେ ସବୁବେଳେ ଟୁ ସାଇଡ ହବା ଦରକାର। କଣ ଟୁ ସାଇଡ? ମାନେ ସାରଙ୍କ ସହିତ ତୋର ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିବା ଦରକାର। ଟୁ ସାଇଡ, ସାର୍ ବି କହୁଥିବେ ଟୁ ସାଇଡ, ୱାନ୍ ସାଇଡ ହେଲେ ହବନି। ଖାଲି ମୁଁ ଦଉଥିବି ତୁ ସେଠୁ ବନ୍ଦ କରିବି, ମୁଁ ଦେବିନି, ତ ହବ କି? 5 ଦିନ 7 ଦିନ 10 ଦିନ 15 ଦିନ 100 ଦିନ ପରେ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହବନି। ଟୁ ସାଇଡେଡ। ୱାନ୍ ସାଇଡେଡ, ୱାନ୍ ସାଇଡ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ସାଙ୍ଗ ତୁ ୱାନ୍ ସାଇଡ ନେଇପାରିବୁ, ପ୍ରେମ ୱାନ୍ ସାଇଡ ନେଇପାରିବ, ୱାନ୍ ସାଇଡ ହେଇପାରିବ, ଲଙ୍ଗ ଲଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ମୁଁ ପାଠ ପଢା ଟୁ ସାଇଡ, ଅଳ୍ପ ହଉ। ତମ ମୁଁ କହିଲେ ଆଜି ଯାଇକି ତାକୁ ମୋଟିଭେସନ ହେଇଯାଅ, ଆଜି ଯିବ ଫୋନ କରି ଥୋଇଦବ, 8 ଘଣ୍ଟା ପଢିବ, କାଲି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। କନସିଷ୍ଟାନ୍ସି, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି କନସିଷ୍ଟାନ୍ସି। ଆଜି 2 ଘଣ୍ଟା ହଉ, କାଲି 2 ଘଣ୍ଟା ହଉ, କାଲି 2 ଘଣ୍ଟା ହଉ। ଆଉ ପଢିଲା ବେଳେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଫୋନ ଟା ପୁରା ଫ୍ଲାଇଟ ମୋଡ ମାରିବ। ଯଦି ଫୋନ ୟୁଜ କରୁନ ଭେରି ଗୁଡ, ସାବାସ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବିୟୁଟିଫୁଲ, ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ। ଯଦି ୟୁଜ କରୁଛ ତାହେଲେ ତାକୁ ଫ୍ଲାଇଟ ମୋଡ ମାରିବ। ସେଇ ସମୟରେ ଫୋନ ରଖିବୁ, ପୁରା ବ୍ୟାଗ ଫ୍ୟାଗ ଭିତରେ କି ବେଡିଂ ଫେଡିଂ ଭିତରେ କୋଉଠି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦବୁ, ଯେମିତି କଷ୍ଟ ହବ ଯାଇକି କାଢିବେ ପଳେଇବୁ। ଟେବୁଲ ଉପରେ ବି ନୁହେଁ। ପଢିଲା ବେଳେ ଯୋଉଟା ତୋର ପଢା ଟାଇମ, କିଛି ତତେ ତତେ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତୋର ସେମିତି କିଛି ହବନି ବା। ଏମିତି କିଛି ମନରେ ତୁ ଫୋନ ଟା ନିଜା ନିଜା ଫ୍ଲାଇଟ ମୋଡ ମାରିକି ବସ, ତତେ ଲାଗିବ ଘରେ ଫୋନ କରିଦେବେ, ମୋ ପୁଅ ଫୋନ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହେଲା, ମୁଁ ଫୋନ ବୋଲି କରେ, କିଛି ହବନି। ଘରେ ବି ଟେନସନ କଥା କହିଦେବୁ ପଳାଏ ଫୋନ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ମାରିଦଉଛି, କିଛି ଟେନସନ। ତୁ ଏତେ ଟେନସନ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତୁ ମରିବ, ଦୁନିଆରେ କିଛି ହଉଯିବ। 700 800 କୋଟି ଲୋକ କଣ ଅସୁବିଧା ହବ କାହାର? କିଛି ହବନି। ଆଜି 2 ଘଣ୍ଟା ତ ସେମିତି କିଛି ହବନି। ପଢିଲା ବେଳେ ଫ୍ଲାଇଟ ମୋଡ ମାରିକି କର। 2 ଘଣ୍ଟା ହଉଥିଲେ ଥଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡ ଜାମ ବହୁତ ହେଇଗଲା, ରିଜନ ସବୁ ଆସ ବିଜ୍ଞାନରେ ଟୋଟାଲ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଟୋଟାଲ ଟା ମାନେ ୱାଟର ଟା ଓଡ଼ିଶା ଟୋଟାଲ ଟାକୁ ତାହଲେ ଲିଟର ହେଲା। ଓ ସାଙ୍ଗରେ ଏ ପୁରା ଲାଗିଛି ଆଉ ଟୋଟାଲ ଟାକୁ ଖାଲି ଲିଟର। ସେ ସ୍ପିସିଫିକ ଏଇ ଗୋଟେ କୁ ତାହଲେ ଦୋନ ରାସ୍ତ ଗୋଟେ। ହଁ ଯୋଉ ସେଇ ବା ଡେଫିନେସନ ଲେଖିଲି କଣ ଜାଣିବେ? ଆଟମ ହେଇପାରେ, ଆଇନ ହେଇପାରେ, ମଲିକୁଲ ହେଇପାରେ। ଆଉ ୱାଟର ଟା ତ ମଲିକୁଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତ ଏକୁଟିଆ ନାହିଁ ନା। ସେଇ କଥାଟା କଣ ହବା ତମର। କିନ୍ତୁ ଶୁଣୁ, ତମେ ଏଇଭଳିଆ କେବେ ଲେଖିବନି। କଣ ପାଇଁ ଲେଖିବନି? ଯୋଉ OH2 ଲେଖେ ବା H2O ଲେଖେ, ମୁଁ ଠିକ ଅଛି। ଯିଏ ୱାଟର ଲେଖିବ ଭେରି ଗୁଡ, ଯିଏ OH ଲେଖିବ ଭେରି ଗୁଡ। କିନ୍ତୁ ତୁ ଏଇଟାକୁ ୱାଟର ବୋଲି କହିବୁ। ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ତୁ ଲେଖୁଛୁ ଆଉ ୱାଟର କହିବୁ, ୟାକୁ କହିବୁ ଅକ୍ସିଜେନ ଡାଇହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ। ତ ଇଚ୍ଛା ଯଦି ଏଟା ଲେଖିବୁ ଆଉ ୱାଟର ଲେଖିପାରିବୁ, ଯୋଉଠି OH2 ଲେଖିବୁ ସେ ଲେଖିବୁ ଅକ୍ସିଜେନ ଡାଇହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ। ଡାଇହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ, ଅକ୍ସିଜେନ ଡାଇହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ, ଅକ୍ସିଜେନ ଡାଇହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ ହେଲା। H2 ସେୟା କେମିତି କରୁଛୁ ବୁଝିପାରିଲି, ବୁଝିପାରିଲି। ଓଟା ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ, ଓଟା ଦୋନର କିନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ଟା ତମେ ଲିଟାର କରିବ। ତ ନା କଣ? ବିଶ୍ୱଜିତ। ଟାଇଟଲ କଣ? ପ୍ରଧାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ଗାଁରେ କିଛି ଗରିବ ଲୋକ ଆସିଲେ ହେଲା। ଗରିବ ଲୋକ ଆସିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପା ବୋଉ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ତୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେବି। ସେମାନେ ଚାରିଆଡେ ବୁଲି କହିଲେ
जे प्रधान घर घर बहुत भल लोक प्रधान घर कौन पर आइडेंटिफिकेशन है तू तो एकुटिया तू दौचु मजा कला तो तू हेलो डोनर एक्टर तू निजे तू दौचु डोनर एक्टर तू ही दौचु ନାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ବୁଝ ଓଟା ହେଲା ଡୋନର ଆକ୍ଟର ତ ବିଶ୍ୱଜିତ ହେଲା ଦାତା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନ ବାବୁଙ୍କ ପରିବାର ଟୋଟାଲ କୁ ଗାଁରେ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ସେମାନେ ଦାତା ପରିବାର ତ ମୁଁ କିଏ ଦେଲା କି ନା ପ୍ରଧାନ ବାବୁ ଘର ଦେଲି ନା ପ୍ରଧାନ ବାବୁ ଘର ତାପରେ ଯଦି ପଚାରିଲା ପ୍ରଧାନ ବାବୁ ଘର କିଏ ନା ବିଶ୍ୱଜିତ ତାଙ୍କ ପୁଅ ତ ସେମିତି टोटाल होची लिगल जेतु से खाली ऑक्सीजन भेटला ठीक है तो ऑक्सीजन होला डोनर एक्टर से एकुटिया दउछ କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଇ ପାରିବ ଗୋଟେ ୱାର୍କର ତ ଆକୁ କୁହାଗଲା ଲିଗର ଆଉ ତ ଏବେ ବୁଝିଲା ତ ତାପରେ ଦେଖିବା ରିଜୋନାନ୍ସ କନସେପ୍ଟ ଲାଇନ ऑर्गेनिक रे आडी साउंड ଭଲ କି ପଡିବ ରିଜୋନାନ୍ସ ହେଲା ଲେବା ରିଜୋନାନ୍ସ हेलो ରିଜୋନାନ୍ସ ହେଲା ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଲେଖ तो delocalization the delocalization of by electron cloud by electron cloud the delocalization of by electron cloud is known as resonance যদি কোউঠি বাই ইলেক্ট্রন ক্লাউড মানে কোন বুঝি দিও চৌথিরে পিলে আমি অর্থাৎ পড়িলে ফার্স্ট পড়িলে কি বন্ড সিঙ্গেল বন্ড কি বন্ড পড়িলে চৌথি বন্ডটা সিঙ্গেল বন্ড এটাকে সবବେଳେ সিগমা বন্ড বলি পাওয়া যায় কি বন্ড বলা যায় ହେଲା এটা সিগমা চৌথি ডবল বন্ড ହେଲା কোন বুঝি বুঝি পড়িব চৌথি ডবল বন্ড ହେଲା মানে দুইটা বন্ড হবো এটা দুইটা বন্ড तो फास्ट आसीब सिग्मा ता परटा हबो कोन पाई जेमति न मन लगिबो तार आउटे आगो गले पडिबो जदि ट्रिपल बॉन्ड हबो कोठे ट्रिपल बॉन्ड दिले भी फास्ट के भाव तीनटा बॉन्ड अछि फास्ट हला सिग्मा ता पर दिखान करला पाई को करला बुझि पाइलो फास्ट सिग्मा ता पर दिखा पाई तो सिग्मा पाई तमरे जोटी डबल बॉन्ड रखिबो सेटा को कहला कोन रिजोनेंस बुझला एबे कोन कहूछ ओजन कथा कहूछ ओजन लाइटर ता फॉर्मूला होती ओ कोन होबी हला को कोटे मन देई सुनिबो छोट कथाटा कहूछ मन देई ओजन स्ट्रक्चर साइंटिस्ट माने देखिले एई भाई तब बैंड बोली पारे थोड़ा पकाई ऑक्सीजन बैंड हला बैंड ये पॉलिसी तो मुझे मते एक्जेक्टली बॉन्ड का देई नथियो मते तो मु कहि दोछि सुनो साइंटिस्ट माने कहिले बोले जो कि ऑक्सीजन थीबो ऑक्सीजन को बनाला सिंगल बॉन्ड ए सिंगल बॉन्ड रो लंबाटा बॉन्ड लेंथ बोली कहा जाय से कहले 1.48 एंगस्ट्रॉम बॉन्ड लेंथ 1.48 सिंगल बॉन्ड के बड़ था डबल बॉन्ड पाखु पळे आसी आउ कोन कहले
डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड ले बॉन्ड ले 1.21 आंसर এটা সায়েন্টিস্ট মানে जोटी सिंगल बॉन्ड हम तार लेंथ का हम केते ना 1.48 যদি ডবল বন্ড তার বন্ড কেতে হবে 1.1 তার মানে আমি এই দুটো কোন এই বন্ডটা হবে কেতে লেন্থ কেতে হবে 1.48 এই বন্ডটা কেতে হবে না মানে তাকে বলে দূরতা বন্ড লেন্থ না দুই জনের দূরতা আরে লেন্থ লম্বা দূরতা কিন্তু এক্সপেরিমেন্টালি দেখা গলা এক্সপেরিমেন্টালি দেখা গলা বলে শুনো all the bond length are equally uজ্জ্বল ଉଜ୍ଜଳରେ ଯୋଉ ବଣ୍ଡ ଗୁଡା ରହିଲା ସବୁ ସମାନ ଆଉ ସେଇଟା କେତେ ଜାଣିଛ that is 1.21 sorry 1.28 angstrom 1.28 କଣ ଏମିତି ହେଲା ତାର କଣ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ତାକୁ ଆଉ ଯାଉ ଠିକ ନା ବୁଝିଲ ଆମେ କହିଲେ যে এইটা হচ্ছে ডবল বন্ড এটা হচ্ছে এটা তাহলে এটা সিঙ্গেল বন্ড ডবল বন্ড নাই এইটা হবে কেটে 1.4 এটা হবে 1.21 কিন্তু সাইন্টিস্ট মানে বহু ঘন্টা সব যদি বিটুইন সব মানে বড় অর্ডারটা তুমি নিচে দেখো লেস এটা 1.28 এই যে 1.28 টা রহিলা তুমি দেখো 1.28 অ্যাংস্ট্রম এটা কাহা মঝামঝি বিটুইন 1.48 and 1.21 টা মঝামঝি আর কোন তা বুঝবে না তার মানে সায়েন্টিস্ট মানে বুঝলেন 28 21 21 ହେଲା 21 ଅବଶ୍ୟ তোমাদের বল হচ্ছে ଏବେ ସେମାନେ କହିଲେ ତାହେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହଉଛି କଣ ଏଇଟା ଉଜ୍ଜଳ ସ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନା ହଉଛି କଣ ଏଇ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କ୍ଲାଉଡଟା ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କ୍ଲାଉଡ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନଟା ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେ ବାଦଲ ଭଳିଆ ହେଲା ସେ ଦେଖିଲେ କଣ ହଉଛି ଦେଖିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କ୍ଲାଉଡଟା ଏଇଠି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଏଇଠି ଗଲା ତାକୁ ଡି ଲୋକାଲାଇଜେସନ କୁହାଯାଏ ଡି ଲୋକାଲାଇଜେସନ ଲୋକାଲାଇଜେସନ ମାନେ କଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିବା डीलोकलाइजेशन মানে কোন একটা জায়গায় আউট জায়গায় জিবা डीलोकलाइजेशन তাহলে डीलोकलाइजेशन যদি কোন ভাবে যদি হলো গেল প্রথম এটা আইডি বলে আইছিল এই ছিল ফরওয়ার্ড হয়ে গেল এই সিঙ্গেল হয়ে গেল চলবে না এই প্রসেসটা কন্টিনিউ হচ্ছে কোন কন্টিনিউ হচ্ছে তুমি এটা আইডি পড়ে আসিলা এই যে প্রসেসটা হেলা দেখো ঠিক আছে ফাইনালি কোন হেলা এমনিটি যে সাইন্টিস্ট মানে দেখিলে যে এইটা উজ্জ্বল ଥିଲା এই যে ইলেকট্রন ক্লাউড গুড়া প্রকৃତରେ কোন হচ্ছে এই তিନି জনଙ୍କ ভিতরে বুঝিপারছো এই তিନି ଜଣ ଭିତରେ ଡିଲୋକାଲାଇଜ ହେଇଗଲା ହେଲା এই যে ଡିଲୋକାଲାଇଜେସନ ଫଳରେ এই যে বন্ডটা ରହିଲା না ଇଏ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ବଣ୍ଡ ନା ଇଏ ଗୋଟେ ଡବଲ ବଣ୍ଡ তাহলে এটা মঝামঝি বন্ড ক্যারেক্টার রখিলা পিওর সিঙ্গেল বন্ড নহে নাইদর এ সিঙ্গেল বন্ড নাইদর এ সিঙ্গেল বন্ড নর এ ডবল বন্ড নর এ ডবল বন্ড মানে সিঙ্গেল বন্ড নহে কি ডবল বন্ড নহে বুঝলা ডবল বন্ড বুঝিছো না বুঝিপারি বুঝলা বুঝিছো কারণ সিঙ্গেল বন্ড है तो 1.48 ହେଇଥାନ୍ତା डबल बॉन्ड है तो 1.28 ହେଇଥାନ୍ତା तो ना ସିଏ डबल बॉन्ड होची ना से सिंगल बॉन्ड तो यही जो प्रोसेस ଟା ହେଲା ତାକୁ କୁହାଗଲା ରିଜୋନାନ୍ସ କଣ କୁହାଗଲା the process is known as process ତାକୁ କୁହାଗଲା process is known as ରିଜୋନାନ୍ସ କଣ କୁହାଗଲା ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଡା ରହିଲା ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା ଆଉ
নেক্সট ক্লাসে আমি দেখি আমি দিই তাহলে পুরোটা লিখিল পুরোটা লিখিল পুরোটা লিখিল হয়ে গেল যোগ আর সব বুঝিপাইলে তো না বুঝিপাইলাম হবে ঠিক আছে পরীক্ষা কোন সময় দিয়া 10 পূর্ব দিয়ে কি কথা পরে তারপর পরীক্ষা দিয়ে কি পরীক্ষা কোন দেবো গুরুবার কেন ও গুরুবার এই যে আসছে গুরুবার তো আরে হলো নাই পড়ু পড়ু তা যা ডাউট করছে তাহলে এখন কেন ওকে